আল্লাহ রূপ মিশায়া আপনা কি सूरत बनाइलो अल्लाह रूप मिशाया अपना हे सूरत दो जो के जाबे हे सूरत दो जो के जाबे जे बोले से गुनहगार की सूरत बनाइलो अल्लाह रूप मिशाया अपना की सूरत बनाइलो अल्लाह रूप मिशाया अपना मानव सुरते माझे तुमी आछो तोमार काजे मानव सुरते माझे तुमी आछो तोमार काजे मानव सुरतेर माझे तुमी आछो तोमार काजे मानव सुरत माझे तुमी आछो तोमार काजे आदम बानाइले की बोलबे बानाइले की बोलले तुमी नीला पूजा हইল भार की सूरत बनाइलो अल्लाह रूप मिशाया अपना की सूरत बनाइले अल्लाह रूप मिशाया अपना ए सूरत दो जो के जावे ए सूरत दो जोके जाबे जे बोले से गुनहगार की सूरत बनाइलो अल्लाह रूप मिशाया अपना मानव देहते खुदा दम थकीते होय ना जोदा मानव देहते खुदा दम थकीते होय ना जुदा मानव देहते खुदा दम থাকিতে হয় না জোদা मानव देहते खुदा दम থাকিতে হয় না জোদা কে বা আদম কে বা खुदा के बा आदम के बा खुदा के करे रे कर विचार
কি সুরত বানাইলো আল্লাহ রূপে মিশাইয়া আপনার কি সুরত বানাইলো আল্লাহ রূপে মিশাইয়া আপনার এই সুরত দোজকে যাবে যে বলে সে গুনহগার এই সুরত দোজকে যাবে এই সুরত দোজকে যাবে যে বলে সে গুনহগার কি সুরত বানাইলো আল্লাহ রূপ মিশাইয়া আপনা দেখিলাম দুনিয়া ঘুরে দুই সুরতে এক মিল না পড়ে দেখিলাম দুনিয়া ঘুরে দুই সুরত এক মিল না পড়ে দেখিলাম দুনিয়া ঘুরে দুই সুরত এক মিল না পড়ে কত লক্ষ কোটি আকার ধরে লক্ষ কোটি আকার ধরে সাজিলি তুই নিরাকার লক্ষ কোটি আকার ধরে লক্ষ কোটি আকার ধরে সাজিলে তুই নিরাকার লক্ষ কোটি আকার ধরে সাজিলে তুই নিরাকার লক্ষ কোটি আকার ধরে সাজিলি তুই নিরাকার কি সুরত বানাইলো আল্লাহ রূপে মিশাইয়া আপনার কি সুরত বানাইলো আল্লাহ রূপে মিশাইয়া আপনার এত রূপকোটি যে ধরতে পারে তোমরা কি গো বলবে তারে এত রূপকোটি যে ধরতে পারে তোমরা কি গো বলবে তারে হয় কি না হয় এ আকারে হয় কি না হয় এ আকারে বেখুদ রূপে আপনার হয় কি না হয় এ আকারে হয় কি না হয় এ আকারে বেহুদ রূপে আপনার কি সুরত বানাইলো আল্লাহ
रूप मिशाया अपनार की सूरत बनाइलो अल्लाह रूप मिशाया अपनार ए सूरत दो जो के जाबे जे बोले से गुनहगार ए सूरत दो जो के जाबे जे बोले से गुनहगार ए सूरत दो जो के जाबे ए सूरत दो जो के जाबे जे बोले से गुनहगार ए सूरत दो जो के जाबे ए सूरत दो जो के जाबे जे बोले से गुनहगार की सूरत बनाइलो अल्लाह रूप मिशाया अपना যে ডুবেছে এ রূপের শানে কালির লেখা আর কি মানে যে ডুবেছে রূপের শানে কালির লেখা আর কি মানে যে ডুবেছে রূপের শানে কালির লেখা আর কি মানে যে ডুবেছে রূপের শানে কালির লেখা আর কি মানে জালালউদ্দিন এ জীবনে জালালউদ্দিন এ জীবনে সর বুঝেছে এক আকার জালালউদ্দিন এ জীবনে 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 সর বুঝেছে এক আকার কি सूरत बनाइलो अल्लाह रूप मिशाया अपना सूरत बनाइलो अल्लाह रूप मिशाया अपना ए सूरत तो जो के जाबे ए सूरत तो जो के जाबे जे बोले से गुनहगार की सूरत बनाइलो अल्लाह रूप मिशाया अपना की सूरत बनाइलो अल्लाह रूप मिशाया अपना की सूरत बनाइलो अल्लाह रूप मिशाया अपना।